মোৰ ইংলিছ লাৰ্ণিং ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ মৰমৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ, ভিউৱাৰ্ছ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজিও এটা ভিডিঅ' আপলোড দিব ওলাইছোঁ। অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ অধীনত বিভিন্ন বিভাগত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চাকৰিৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট পোৱা যায় আৰু সেই চাকৰিবিলাকৰ ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিব লাগে। তাতে এটা ইংলিছৰ পৰ্চন থাকে আপোনালোকে ৰিটেন টেষ্টত, আৰু সেই ইংলিছৰ পৰ্চনত সহায় হোৱাকৈ আপোনালোকক মই ভিডিঅ' আগবঢ়াই আছোঁ। চ' আজিও মই কুৱেশ্যনবিলাক লিখি থোৱাটো অপশ্যন থাকিব, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত যিদৰে আপোনালোকক কুৱেশ্যন পেপাৰ দিয়া হয় ঠিক সেইদৰে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি আছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে চাই উপকৃত হ'ব। চ' নাম্বাৰ 1, I dash your letter yesterday. Number 1, I dash your letter yesterday. So ইয়াৰে অপশ্যনবিলাক মই লিখি দিছোঁ। নাম্বাৰ A চিধা চিধি লিখি যাম, তলে তলে লিখোঁ, কিন্তু পৰীক্ষাত তলে তলে থাকিব 4টা অপশ্যন। চ' নাম্বাৰ A received, নাম্বাৰ B had received, নাম্বাৰ C has received, then নাম্বাৰ D receives. So 4টা অপশ্যন দিয়া হ'ল। Next sentence to hold the teacher tells the students by name. Number 2, the teacher tells the students by name. Tells the students by name. So here the verb is all know, be, knows, see, knew, did, had known. So here option kita dia hol. Next number 3, the sentence is she days in the pond since 7 a.m. She days in the pond since 7 a.m. So নিশ্চয় চাই আছে আপোনালোকে, ইয়াত ভাৰ্বটো ইউজ কৰা হ'ব swim. So is swimming, then B has swum, C swam, D has been swimming. Then I am writing question number 4. The patient days before the doctor arrived. Heart related or tense related sentence like this. The patient days before the doctor arrived. So number A, died, B has died, C had died, then B have died. All the options are given here. Then question number 5. The question is I dash him for a week. I dash him for a week. Options are have seen, B have not seen, then C saw, then D did not see. Number 6, the question is she never days to Delhi. She never
days to Delhi. So option has been, then B, সেন্টেন্স তো মই এনেকে দিব বিচাৰিছো, দুটা অপশন দিব বিচাৰিছো। she days মাজত নেভাৰ দিছো, she days never, she has then had been, then she was been, then they have been. Number 7, the question is, I be here for 2 hours. I is here for 2 hours. 2 hours. So option A has been, option B have been, then option C had been, then D am been. Then question number 8, it is days reached the station after the train had left. Days the station after the train had left. The option is A, had reached, B, has reached, C, have reached, and finally D, reached. So 8টা সেন্টেন্স মই লিখিছো আৰু 8টা সেন্টেন্স মই আপোনালোকক এতিয়া বুজাই দিম, সলভ কৰি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া চাব, I days you letter yesterday, অপশন আছে received, had received, has received, received। অর্থাৎ সেন্টেন্সটো পঢ়িলে আমি গম পাওঁ যে yesterday আছে, yesterday সমাজ সেন্টেন্স সাধাৰণতে past indefinite টেন্সত লিখা হয়, গতিকে ইয়াতে ব্ল্যাঙ্কত এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ভাৰ্বটো আহিব কি past টেন্সৰ ভাৰ্ব যেটো আছে, অৰ্থাৎ D আছে, সৰি past A আছে, A আহিব, গতিকে A is the correct answer, it is I received. Okay, I received. Number 2, the teacher days the students by name, অর্থাৎ টিচাৰে ষ্টুডেন্ট বিলাকক নামে কামে জানিছিল বা জানে, নামে কামে জানে, সেইকাৰণে এটো আমি সাধাৰণতে প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখিম, যাৰ কাৰণে এটো কি হ'ব, the teacher no হ'ব নোৱাৰে, থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ knows হ'ব, গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো knows will be the appropriate answer or right answer. Again, see days in the pond since 7 am 7 বজাৰ পৰা হাত উৰি আছে পুখুৰীত, গতিকে কামটো আগতে আৰম্ভ যেতিয়াও চলি আছে, it should be in past present perfect continuous tense, গতিকে কি হ'ব, she has been swimming, D is the correct answer. So it will be she has been swimming. Then 4, the patient days before the doctor arrived, আপোনালোকে জানে বিফোর থকা সেন্টেন্স, এটো বিফোর আছে আৰু এফালে past indefinite আছে, গতিকে মই আৰু বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকো, যেতিয়া কোনো সেন্টেন্সত বিফোর থাকে আৰু পিছৰ অংশটো past indefinite থাকে, প্ৰথমখিনি past perfect লিখিব লাগে। So the patient had died, it is had died. C number, C is the right option. Then question number 5, I days for a week, I have been, sorry, I days here শব্দটো ইয়াতে আছিল, ৰখি গৈছে, ৰৈ গৈছিল, I days here for a week, নিশ্চয় মই ইয়াতে এসপ্তাহ ধৰি আছো বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে কি হ'ব, I have been, sorry, have seen আছে, have not seen, saw, did not see,
কি হ'ব I have not seen her এইটো her হ'ব here নহয় I have not seen her for a week অৰ্থাৎ তেনেকুৱা সেন্টেন্স আমি নেগেটিভত প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সত লিখো so it will be I have not seen Number 6 she does never days to Delhi তখন তাই কেতিয়াও দিল্লীলৈ যোৱা নাই গতিকে definitely present perfect form she has never been to Delhi again number 7 I days here for 2 hours মই ইয়াত 2 ঘণ্টা ধৰি আছো should be in present perfect tense কিয়ৰ কাৰণে ইয়াতে be verb ব্যৱহাৰ আছে have verb ব্যৱহাৰ আছে গতিকে এনেকুৱা যদি বেলেগ ভাব থাকিলে তেতিয়া কাম present perfect continuousত লিখিলে হেতেন কিন্তু দেখা গ'ল লগত have verb আছে যাৰ কাৰণে কি হ'ব I have been here it would have been B is the correct answer I have been here for 2 hours okay ঠিক এইটো কি আছিল she has never been to Delhi has been এইটো correct আছিল লিখি দিছো ঠিক তেনেকৈ I have not seen এইটো B correct আছিল now question number 8 there is the station after the train had left এই সেন্টেন্সক আকৌ কি আফটার আছে আফটার থকা সেন্টেন্সৰ লাষ্টৰ খিনি কি past perfectত আছে গতিকে প্ৰথম খিনি কি হ'ব past indefinite হ'ব so it will be they reached D is the right option right answer they reached the station after the train had left so this আপোনালোকে বুজি পালে গোটেইখিনি আঠটা সেন্টেন্স মই আপোনালোকক বুজাই দিলো নেক্সট সেন্টেন্স লৈ আগবাঢ়ি তাৰ আগতে বোৰ্ডখন মই মুছিব লাগিব সো এবাৰ মুছাৰ আগতে মই আপোনালোকক সেন্টেন্স কেইটা এবাৰ পঢ়ি দিছো I received your letter yesterday the teacher knows the students by name she has been swimming in the pond since 7 a.m. then the patient had died before the doctor arrived again 5 I have not seen him for a week then 6 she has never been to Delhi 7 I have been here for 2 hours then 8 there is the station after the train had left okay so আঠটা সেন্টেন্স আপোনালোকে পালে এবাৰ মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই ভাৰ্ব অৰ্থাৎ কাৰেক্ট ভাৰ্বৰ ইউজ আপোনালোকক শিকাই আছো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা সাজেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো মোৰ ইউটিউবত টেন্সৰ গোটেই চেপ্টাৰৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে আৰু যদি এই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে নিশ্চয় এই প্ৰেক্টিছবিলাক কৰাত আপোনালোকক সহজ হ'ব টেন্সখিনি বুজি পালে এই ভাৰ্ব কাৰেকশ্যনৰ আনসাৰবিলাক একেবাৰে সহজতে আপোনালোকে পাৰিব so number 9 I wish I days a king number 9 I wish I days a king so option hobo A was B F C were then D have been ebar question number 10 if it days we shall not go out if it days we shall not go out if it days we shall not go out so option is rain B rains C rained D is raining then question number 11 the sentence is the boy does work hard regularly the boy does hard regularly options are A works B worked C has worked D is working then question number 12 the sentence is unless you days well you will fail 12 unless you days well comma you will fail
You will fail. A. Studied. B. Studies. C. Study. D. Are studying. Then question number 13. Question number 13. The sentence is, we shall wait here till he days. We shall wait here. We shall wait here till he days. Okay. So it is A returns, B returned, C has returned, D is returning. Okay, is returning. The options are finished. Now question number 14. The sentence is, the doctor is not in his chamber now. He is out just now. Okay, the doctor is not in his chamber now. He is out. Okay. Option have gone, B has gone, C had gone, D again I want to he is going. Is going. Then question number 15. The sentence is, he days my dictionary next week. He days my dictionary next week. My dictionary last week. Sorry. Last week issue. So it is option will return, B has returned, C returned, D have returned. Have returned. Okay. Then number 16. The sentence is, the boy days me tomorrow. Options are A meet, B will meet, C has met, then D met, MET. So 16 number লগে লিখিলো 9 ৰ পৰা আকৌ 8টা সেন্টেন্স মই এবাৰ আপোনালোকক আনসাৰ কেটা কৈ দিম নিশ্চয় আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব it will be very benefited to you so I wish I days a king I যদি মই ৰজা হলোহেতেন এনেকুৱা সেন্টেন্স সাধাৰণতে আমাৰ ষ্টুডেন্ট বিলাকে ভুল কৰে এনেকুৱা যদি অস্বাভাৱিক কল্পনা কৰা বুজায় I should পিছত আমি তার past tense ৰ plural form ইউজ কৰো বা be থাকিলে will লিখো so simple logic একেবাৰে এটু C correct I wish I were a king again if it days we shall not go out এটা একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স আর ইয়ার যেটো মেইন পার্ট অর্থাৎ মেইন ক্লজ বা প্রধান খণ্ডটো কি আছে ফিউচার টেন্সত আছে গটিকে যদি ফিউচার টেন্সত থাকে এখানে ইফ টিল আনটিল আনলেস থাকিলে আমি তাক প্রেজেন্ট ইনফিনিটত লিখো সো এই সাবজেক্ট হল ইট গটিকে ইয়াতে কি হ'ব রেঞ্জ টু হ'ব থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার রেঞ্জ হ'ব সো ইফ ইট রেঞ্জ উই শ্যাল নট গো আউট যদি বৰষুণ দিয়ে আমি ওলাই না যাম ঠিক তেনেকৈ দা বয় ডেজ হার্ড রেগুলারলি লৰাজনে কি কৰে হার্ড টু দিয়া হৈছে ওয়ার্ক মানে নিয়মিতভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে বা কঠোৰ কাম কৰে গটিকে এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত হ'ব দা বয় থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আৰু সেইকাৰণে কি এ নাম্বার ইজ দা কারেক্ট আনসার দা বয় works hard regularly again unless you days well you will fail একই কন্ডিশনাল সেন্টেন্স
question number 10 on নিচিনা আৰু ইয়াতে কি আছে ফিউচাৰ টেন্স আছে মেন প্লাসটো নিশ্চয় কি হ'ব এই আনলেছৰ পিছত বিফৰ পিছত যেনেকৈ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হৈছিল ইয়াতো আনলেছৰ পিছত প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হ'ব আৰু সাবজেক্ট আছে কিন্তু ইউ আৰু ইউ থকা কাৰণে ইয়াতে এজ বাই ইয়াস একো নাহে আনলেছ ইউ ষ্টাডি ৱেল ইউ উইল ফেইল ওকে ভালদৰে লিখা পঢ়া নকৰিলে ফেইল কৰিবা so see the correct answer again we shall wait here till he days একেই টাইপৰ সেন্টেন্স ইটো ফিউচাৰত আছে গতিকে ইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত লিখিব লাগিব কন্ডিশনাল সেন্টেন্স গতিকে কি হ'ব হি থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যাৰ কাৰণে ৰিটাৰ্নস কারেক্ট আনসার হ'ব so we shall wait here till he returns অৰ্থাৎ এই বডি অহালৈকে আমি ইয়াতে ৰখিম then number 14 the doctor is not in his chamber now doctor chamber নাই নিশ্চয় ওলাই গৈছে গতিকে ওলাই যোৱাটো কি অলপতে হৈছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি we use the present perfect tense that is why the correct answer is the doctor is not in his chamber now he has gone out okay গতিকে has gone into third person singular number যাৰ কাৰণে কি আহিব has আহিব have নাই he has gone out again number 15 he days my dictionary last week যেহেতু লাস্ট উইক আছে মাস্ট বি ইন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স গতিকে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই হি ৰিটাৰ্নড মাই ডিকশনাৰী লাস্ট উইক okay it will be returned and option C is the correct answer here option C is the correct answer okay again number 16 the boy days me tomorrow আছে মানে অহাকালি যেটো কাম হয় সেইটো সদায় ফিউচাৰ টেন্সত লিখিব লাগিব গতিকে it indicates the action of future time that is why it should be in future indefinite the boy will meet me tomorrow be the correct answer okay will meet MWT so নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে I have already given you 16 sentences with 16 blanks and all the sentences have been explained well for your understanding নিশ্চয় বুজি পালে এবাৰ মই ভিডিওটো এইখিনি আজি শেষ কৰিম তাৰ আগতে আপোনালোকক মই সেন্টেন্সখিনি আৰু এবাৰ পঢ়ি দিছো so you must be very careful to listen the sentences I hope you are getting my point number 9 I wish I were a king number 10 if it rains we shall not go out number 11 the boy works hard regularly number 12 unless you study well you will fail then number 13 we shall wait here until he returns we shall wait here till he returns number 14 the doctor is not in his chamber now he has gone out number 15 he returned my dictionary last week okay then number 16 and the last one for today's video the boy will meet me tomorrow so গোটেইকেইটা সেন্টেন্স মই স্পষ্টকৈ লিখি স্পষ্টকৈ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লিংক দি দিব যাতে এই চেনেলটোৰ সুবিধা আমাৰ শিক্ষিত সমাজৰ সকলোই ল'ব পাৰে লিখা পঢ়াত সহায় হ'ব আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত আপোনালোকৰ জীৱন গঢ়াত এই সেন্টেন্সবিলাকে নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিব বুলি আশা ৰাখি মই মোৰ ভিডিওটো আজি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ